بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو الثاني فهو خاص بالملخص ديال الدرس الثاني اللي هما لي بلاك ليتوسفيريك. إذن هنا كنشوفو comme d'habitude عندنا دايما l'introduction. Après l'introduction, c'est un petit rappel de la dérive des continus. C'est-à-dire on parle toujours de la divergence et la convergence, c'est-à-dire تقارب مع تباعد. الملخص ذلك كاين le grand 1, c'est la répartition mondiale des volcans et des séismes, c'est-à-dire التوزيع العالمي للزلازل مع البراكين ولا كيفية الانتشار ديال الزلازل والبراكين عبر العالم. On بقيتو عاقلين ومشينا لي كارت. C'est le document 1, on a vu au document, au manuel scolaire. Il y a la même répartition. Les séismes et les volcans ont la même répartition dans le monde. Cela veut dire que les endroits qui connaissent des séismes connaissent aussi des volcans. c'est-à-dire المناطق التي تعرف زلازل تعرف كذلك براكين. يعني أينما وجدت زلازل توجد البراكين، وأينما وجدت البراكين توجد زلازل. Et les zones, et les zones qui connaissent les volcans connaissent aussi connaissent aussi des séismes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire les séismes et les volcans. L'explication qu'on va expliquer, c'est qu'il y a une relation, il y a une relation directe entre les séismes et les volcans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les séismes provoquent les séismes provoquent les volcans et les volcans provoquent les séismes. يعني الزلازل كتسبب في البراكين والبراكين كتسبب في الزلازل. Après on va parler التعريف ديال qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique. هنا واخا ما كتشوفوش كلمة ليتوسفيريك كاملة راه كنهضروا على ليتوسفيريك. إذا كملها لما راه كاتبينها كاملة أعتقد. بالنسبة للملخص أن الليتوسفير كتشوفوا شي حاجه محيه لتحت معاودها شويه. لا ليتوسفير ولا هو الغلاف الصخري، ان شاء الله غيجينا درسا نشوفوا شنو هو لا ليتوسفير بالتفصيل. est divisé en plusieurs zones. Les zones sont caractérisées par une faible activité géologique. C'est-à-dire peu de séismes, peu de volcans, et une grande surface. Ces zones sont délimitées et entourées. Entourées par une ceinture, de petites surfaces, mais avec une grande activité géologique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire beaucoup de séismes et de volcans. Les grandes zones sont les plaques lithosphériques ou bien les plaques tectoniques. Les plaques lithosphériques sont de deux types, selon le type de l'écorce terrestre qui les forme. C'est-à-dire حسب نوع القشرة الأرضية اللي تكون هذا الصفائح الصخرية. علاش؟ لأن l'écorce terrestre sont de deux types. عندنا l'écorce terrestre continentale يعني القشرة الأرضية القارية أي l'écorce terrestre océanique القشرة الأرضية المحيطية. عندنا البروميي تيب هو اللي كتشوفوا هذا les plaques lithosphériques continentales. هذا النوع الأول. Ils sont formés par deux types de l'écorce terrestre. اللي هما l'écorce terrestre continentale et l'écorce terrestre océanique. فيها جوج أنواع ديال القشرة الأرضية القارية مع المحيطية. هذو هما الكتار بالنسبة لي بلاك. Par exemple la plaque africaine
يعني فيها القشرة الأرضية القارية. لا كروت كونتينونتال سي لو كونتينون أفريكان. وعندنا لا بلاك لي كورس تيرستر أوسيانيك اللي كاينة في المحيط الأطلسي ولا كاينة في المحيط الهندي في الجهة الأخرى. عندنا لا بلاك سود أمريكان، لا بلاك نور أمريكان. هنا أمثلة على دي بلاك ليتوسفيريك كونتينونتال. المهم هو أننا قلنا on a donné le nom de cette plaque selon les constituants. Il est constitué de deux plaques continentales, de deux écorces continentale et océanique. عطيناها continentale. النوع الثاني اللي هو la plaque lithosphérique océanique comme هذا. Ils sont formés par un seul type d'écorce terrestre qui est l'écorce terrestre océanique. عندنا des exemples ماشي كتار بحال الاخرين. باسيفيك، نازكا، كوكوس، فيليبين إتسترا. إذن هادو مكونين غير من نوع واحد، لذلك سميناهم بالمكون ديالهم اللي فورمي بار سون فورمي بار ليكورس تيرستر والبين لا كوت تيرستر بحال اوسيانيك. سمي العلماء سماهم اوسيانيك، لي بلاك ليتوسفيريك اوسيانيك. الاخرين كونتينونتال سميناهم فيهم اوسيانيك وفيهم كونتينونتال، يعني فيهم لا كروت كونتينونتال اللي كتميزهم على هذا النوع الثاني، لذلك سمينا كونتينونتال. ملي كنقولوا كونتينونتال فيها كونتينونتال بلس لوسيانيك، ملي كنقولوا اوسيانيك فيها غير لا كروت اوسيانيك. هذا بالنسبه للفقره المرحله المواليه هي الخاصه ب لو غون 3. هنايا هذا هو اللي ما وقفنا عنده في الكتابات الملخص. هنا كتشوفوا c'est la dérive des continents et le mouvement des plaques lithosphériques. C'est la relation entre la dérive des continents et le mouvement des plaques lithosphériques. هنايا كتشوفوا أعتقد واضح. Le mouvement des plaques lithosphériques provoque la dérive des continents, c'est-à-dire la dérive des continents غير نتيجة مباشرة ديال حركية الصفائح الصخرية، يعني كل شيء من الصفائح هي اللي كتحرك، هما اللي كيتباعدوا ولا هما اللي كيتقاربوا، لكن العلامة الخارجية هي لا ديريف دي كونتينون، يعني القارات كيتباعدوا ولا كيتقاربوا. La divergence des plaques donne l'apparition des séismes et des volcans. Séismes et des volcans au niveau de la dorsale. ملي غادي نهضروا على dorsale إذا هنايا كاين لا ديفيرجونس، كاين تباعد. Ces activités géologiques كتشوف هنا entraînent يعني كنتيجة مباشرة les conséquences ديالها entraînent premièrement la séparation des deux plaques lithosphériques، يعني غادي يتقسموا يتباعدوا. La lave monte au niveau de la dorsale océanique، إذن هي موجودة sous la dorsale. إذن ملي غتفتح la dorsale كاينة مونتي، وهذيك مونتي سي دابا c'est un volcan. La lave monte au niveau de la dorsale océanique. Troisièmement, la lave se refroidit يعني تبرد، se solidifie يعني تصلب et se transforme en une nouvelle croûte terrestre constituée par le basalte. إذن la croûte océanique toujours c'est le basalte. إذن هذا اللي غنسميه le nouveau basalte. Quatrièmement, l'ancien basalte se divise en deux parties et s'éloigne de la dorsale, c'est-à-dire la place centrale il est occupé par le nouveau basalte. Cinquièmement, la formation de la nouvelle croûte océanique favorise l'élargissement du fond de l'océan. La formation du nouveau basalte هي la croûte océanique جديدة كتزيد في مساحة قعر المحيط. l'élargissement favorise تساعد على توسع قعر المحيط ولا توسع قعر المحيط. Sixièmement, l'élargissement. إذن هذا التوسع ديال قعر المحيط l'élargissement du fond de l'océan fait augmenter la surface de la plaque lithosphérique. علاش قلنا la plaque lithosphérique نحسوا فيها جوج حوايج، سو فيها لا كروت اوسيانيك بلس لا كروت كونتينونتال.
دابا ملي كتزاد لا سيرفاس كونتينون اوسيانيك، دابا هي هادي دابا Sixièmement, l'élargissement du fond de l'océan fait augmenter la surface des plaques lithosphériques. يعني داكشي كيتزاد في القشره المحيطيه كيتزاد في المساحه ديال الصفيحه الصخريه ككل. بعد ذلك عندنا septièmement, l'élargissement de fond de l'océan augmente la largeur de l'océan. يعني اي زياده في قاع المحيط راه زياده في عرض المحيط. L'augmentation de la largeur, huitièmement d'abord, l'augmentation de la largeur de l'océan augmente la distance, المسافة, entre les deux continents. إذن زيادة في عرض المحيط راه يساوي زيادة في المسافة الفاصلة بين القارة الأولى والقارة الثانية. Neuvièmement, la variation de la distance entre les deux continents. يعني هنايا زيادة ولا غيمكن يكون العكس في حالة أخرى يكون العكس يعني النقصان. لا فارياسيون يعني زيادة ولا نقصان في لا ديستونس اونتر لي دو كونتينون سي لا ديريف دي كونتينون سيتادير يعطينا التباعد بحال ما لافريك اي لامريك دو سود بحال لورو ازي مع لامريك دو نور مثلا ولا بحال اونتر لافريك اي لورو ازي كاين لو رابروشمون ولا اونتر لافريك اي لا بينانسول لا بلاك عربي هذه كاين على مستوى البحر الاحمر كاين تباعد وكاين في مناطق اخرى كاين شفنا عده امثله. بعد ذلك كاين المرحله الفقره الاخيره هي هذه يعني comment on va déterminer le mouvement des plaques tectoniques. يمكن كنهضروا على التباعد والتقارب كيفاش غادي ندير هنايا كتكون الاقمار الاصطناعيه grâce au satellite الاقمار الاصطناعيه on peut connaître la distance qui sépare deux points précis يعني جوج المدن جوج نقاط محدده. chaque point appartient à une plaque. قبل من une plaque appartient à un continent ou le continent appartient à une plaque. C'est-à-dire في الآخر نقولوا appartient à une plaque tectonique. La mesure continue de cette distance permet de conclure. دين هنايا المراقبة ديال هذه المسافة الفاصلة بين النقطة الأولى والنقطة الثانية. هادشي بالأقمار الاصطناعية permet de conclure l'éloignement ou le rapprochement, c'est-à-dire la convergence ou bien la divergence des deux points. Puis إذا كنعرفوا التباعد ولا التقارب راه يساوي la divergence ou la convergence des deux continents, des deux plaques lithosphériques. Et puis aussi ça la vitesse. إذن هذا كتشوفوا هنايا ما كايناش هذه إذن أي sa vitesse et puis la dérive des deux continents et sa vitesse aussi غنعرفوا السرعة باش كتباعد ولا كتقارب جوج ديال القارات بحال افريقيا كيف قلنا امريكا الجنوبيه ولا بحال مناطق اخرى. اذن هذا كل ما يتعلق بالدرس الثاني نتمنى يكون امور. بالنسبه للتلاميذ دابا اللي دايرين لابونمون في القناه وتمكنوا غادي يوصلهم دابا نوتيفيكاسيون نتمنى تنشروا هذا الخبر باسرع وقت ممكن بالنسبه لكم بالنسبه للاخوان ديالكم اللي مازال ما عندهمش يعني راه عندكم كيفاش تواصلوا معاهم الله يرضي عليكم وصلوا لهم نقول لهم راه كاين كلشي دابا في القناه ان شاء الله باش حتى هما يتوصلوا يمشيو يشوفوا هذا الشيء في الوقت المناسب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.